إن الله وملائكته يصلون على النبي सुभान अल्लाह। يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما सुभान अल्लाह। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. قائد الباقي रहेगा सुभान ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान ना